Bonjour. Je vais te un conseil, les futurs chercheurs, les futurs docteurs, les doctorants chercheurs, quant à la préparation de leur thèse. Un problème que j'ai rencontré ou les doctorants ou les chercheurs, la préparation de leur thèse, c'est que ils se trouvent noyés dans l'information. تلقى راسو دخل في ان لابيرين وما بقاش عارف راسو فين راه وفين خصو يزيد وشنو خصو يدير وشنو ما خصوش يدير و كيلا بيجون دو كيل انفورماسيون واش راه إلي في لو بون سونس ولا إلي با في لو بون سونس واش غيوصل له ما يوصلش يبقى يفكر يابوندوني. وهذا الشيء هذا السبب الرئيسي ديالو بانه on sait pas s'arrêter. الواحد ما تيحبش au moment où il doit s'arrêter, notamment la recherche bibliographique. Alors, la première cause. La deuxième cause, il y a de vouloir trop faire. Je viens de vouloir trop faire la recherche, c'est que الواحد تيبغي يخرج هو au moment فاش il va soutenir la thèse ديالو يدوز la soutenance يكون هو un expert في le domaine ديالو في la recherche. Or en fait, le doctorat راك في التحضير نتاع la recherche parce que la personne est destinée à tous les chercheurs في l'université ou مازال غدير la recherche soit في un autre domaine. Donc في le domaine ديالك راك وفي la problématique ديالك راك ماشي خصك تعرف كلشي ودير لو تور كلشي وتجاوب على كلشي وتولي اكسبير في كلشي. نو دونك هادو هما لي دو كوز. دونك il faut savoir s'arrêter. Et donc concrètement كنديروا la recherche bibliographique ديالنا à un certain moment كنوقفوا نقولوا je vais me contenter des éléments اللي عندي de la base de données اللي عندي هاد la bibliographie هي فاش غادي نخدم. Parce que aujourd'hui l'abondance de l'information ou la facilité d'avoir une information c'est à double tranchant. بحال هذيك le chercheur تيمشي يفي des visites في des bibliothèques تيجمع des bouquins تيشريهم تيجمع des livres des ouvrages des articles avec difficulté فاش كيجمع واحد un certain nombre de choses واش غادي يخدم تيمشي يخدم. دابا كتجمع من باز دوني وشي تكون خدام فوق ما كطيح لك اون ايدي في راسك كتدخل لجوجل كيدخل لك هاد لارتيكل تيلوحك لهنا تيدخل لك لامازون تلقى راسك كنتي غادي في الطريق وليتي غادي في الطريق لا هاد لارتيكل ما تاغيش خصني نقرا هذا تولي تنقرا في البود هذا وما تنخرجش ندخل في ان سيركل فيسيو. نو او بو دون اني جينيرالمون كنقول غنخدم بهادشي اي سي تو جو في مو كونطونتي بهادشي وغنوصل لهادشي لا جاك تخدم غير بربعه لي زوفراج. Et donc au fur et à mesure خدمتك à certains moments كتولي كتلقى راسك عندك un besoin précis une chose précise في واحد اللعيبه bien déterminée كنتي كتقلب عليها ديريكتومون كتولي عارف راسك علاش كتقلب. Et la deuxième chose اللي هضرنا عليها la deuxième cause نتاع de vouloir faire une recherche vraiment qui englobe le sujet كامل ونولي un expert. Non, كناخد un petit bout كنخدم عليه. Et donc ça se rejoint مع le fait de limiter la base bibliographique باش كنخدمو وصافي. و je me dis انا غادي نوصل لهادي وبركه. Je suis pas censé répondre انا في la soutenance ديالي à toutes les questions qui existent. Je suis censé répondre à ce que j'ai fait. درت انا هادي وهادي وهادي. Et il y a des choses اللي خليتهم اللي مورايا par exemple ماشي انا اللي غادي نديرهم يديرهم لي شيرشور اللي مورايا etc. Donc ما خصناش نصعبوا الامور. دونك لو كونساي هو نبسطوا الامور في لو بروسيس de recherche et de préparation de thèse ونحاولوا نليميتيو نبورنيو لو سوجي ديالنا ما نبقاوش كنمشيو في tous les sens au risque de se perdre et de se noyer. Ou dit que on pense le fait d'abandonner et croyez-moi c'est beaucoup plus facile que ça. Voilà, bonne journée.